Hello guys, good morning, may buntag sa inyong tanan. Dito naman si Kaloy, Senior Vlog, ang pagbabalik galing Bicol. Guys, magluluto tayo guys ng simpleng luto lang, adobong baboy na lagyan natin ng patatas. Samahan niyo ako guys, alasin ko na. Tara. Yun guys, meron tayong patatas dito guys. So, balatan mo natin guys. Ayun. Ayan guys. Ayan guys. Gisa mo natin guys yung patatas guys. Yung guys, medyo iahon na muna natin to. Nating patatas. Yung guys, bawasan muna natin yung mantika guys. Dito tayo sa may nakasipilit kaming mga lagayan. Sa pork. Yung guys, i-mix natin guys yung baboy guys. Gisa muna natin siya guys. So, i-ahon muna natin siya guys. Yan guys, gisa muna tayo guys. Itong sibuyas muna guys. Yan guys, lagay tayong toyo guys. Hop. So, haluin mo natin guys para mahalo siya. Malagyan ng ano yung karne. Manuot, kumbaga, yung lasa. Ayan. Sunod natin guys yung suka guys. Ayan. Yan guys. Tapos, hayaan mo natin guys. Para yung toyo at saka suka manot doon sa laman ng karne. Ayun, buksan natin.
Yan, oh. So, lagyan natin siya ng paminta. Mix natin, guys. Ayan, guys. Mag-add tayo, guys, ng tubig. So, in-estimate ko lang, guys. Mga 2 cup lang yan. Yun, lagyan natin siya ng magic syrup. Kaya lang natin siyang kumulo. Kailangan natin, guys, palambutin, guys, yung ating karne. Medyo ihabol natin, guys, yung oyster sauce. Nakalimutan ko. Pero, ganun pa rin naman ang resulta niyan, guys. Iisa lang rin yan. Pag na-mix mo yan, ayan, oh. O, diba? Hinuli o sadyang hinuli. Kasi kung isabay mo, guys, yung oyster sauce, nasusunog yan. Yan, guys, lagyan natin ng 4 cubes. Yan. Habang pinapakulo natin to. 30 to 35 minutes, guys. Saka natin buksan ulit. Ayan, guys, ripin na natin, guys. Ayan. Medyo kumunti na, guys, yung ano. So, testingin natin, guys, yung baboy. Okay, medyo malambot na rin, guys, konti. So, konti pa, guys. Yan, huwag na natin takpan. Hayaan na natin siya dyan. Ayan, guys, konti na yung sabaw, guys. So, lagay na natin, guys, yung patatas natin. Ito. Hindi ko muna nilagyan, guys, ng asin at patis. Kasi may tuyo naman siya. So, obserbahan na lang natin kung ano yung kulang. So, ilagay natin ng bell pepper, guys. Konting luto na lang to, guys, kasi nagisa ko naman na yung patatas. Yung karne lang natin ang kailangan palambutin. So, 5 minutes, guys. Takpan muna natin. So, guys, buksan natin na, guys. Tinakpan ko siya ulit. Ayan, guys. Mas maganda yung konting sabaw lang, guys. Ayan. Huwag masyado masabaw, guys. Ayan, guys. Ayos na yan, guys. Oh my God! Wow! Luto na yan. Ayan, guys. Nakatapos na naman tayo sa ating pagluluto ng adobo na may patatas at oyster sauce. Yan. Nandito na lang ako, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.